आसिमगंज बाजार में रोशनी है आई, फैंसी बुर्का हाउस ने धूम है मचाई। ईद के लिए नए पाकिस्तानी सूट ले लो, कॉटन के 3 पीस दिल खुश कर लो। सिर्फ 300 से 1500 में आंखों को भाने वाले बुरके भी ले लो। जल्दी आए फैंसी बुर्का हाउस, फैंसी बुर्का हाउस। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের জন্য সুখবর। ফেন্সি বোরকা হাউসে এসেছে নতুন বাহার। পাকিস্তানি 3 পিস ডিজাইনে মনোহর, কটন 3 পিস কালেকশন, সেরা সব অফার। আকর্ষণীয় দামে সেরা পোশাকে সেজে উঠুন। আসিমগঞ্জ ফেন্সি বোরকা হাউসে আজই আসুন। সবাই আসুন, ভিজিট করুন একবার। সেরা দামে সেরা জিনিস বারবার। আমরা সবাই দোকানে আসবো তো, জি জি অবশ্য